जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर शिमिलीपालू बांगरीपशी अंचल तीन शिकारी गिरफ मारणास्त्र जबत। मयूरभंज जिलार अवस्थित शिमिलीपाल फारण को शिकार करने को तीन शिकारी को गिरफ कर वन विभाग। शिमिलीपालर लगी एआई कैमेरारू फटोचित्र उत्तोलन पर शिकारी को गिरफ कर वन विभाग। तीन जन शिकारी बांगरीपशी अंचल बोली सूचना मिली निकटरू अनेक मारणास्त्र जबत कराई। शिकारी को गिरफ कर विचार विभाग हाजत को पठाई दि जाएगी। एने दिवा 11 घटिका समय वन विभाग पक्षर सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर मयूरभंज आडहक अतिरिक्त जिला दौरा जज तथा स्वतंत्र फास्ट ट्रैक पस्को कोर्ट रे एक नाबालिका दुष्कर्म मामला को राय प्रकाश पाई। विचारपति संतोष कुमार नायक यार परिचालना कर अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारादंड देवा सहित 15,000 टंका जरिमाना करछंती। जरिमाना अनादयर अधिक 9 मास कारादंड भोगिबा को राय उल्लेख कराई। आसामी जनक हेले राजगंजपुर थाना अंतर्गत बड़ीगुआ ग्रामर शरद परमाणिक। दैनिक नाबालिका सहित आसामी जनक प्रेम संपर्क सृष्टि कर बारंबार दुष्कर्म कर उक्त समय भिडियो मोबाइल उत्तोलन कर रखिले। शरद परमाणिक विवाहित जानिबा परे संपर्क रखा अमंग होगारू आसामी जनक उक्त भिडियो फोटो भाइराल कर जीवन बर्बाद करदेवार धमक देते। संपर्क रखा नाबालिका अमंग होगारू गत 25/2/2022 तांकु हत्या धमक देते, जहाकु नहीं घटना बाबद में राजगंजपुर थाना लिखित अभियोग करथिले। अभियोग क्रमे पुलिस एक मामला रुजु कर पीड़ितार बयान रेकर्ड कराइथिला। अभियुक्त को गिरफ कर कड़चाण कराइथिला। साक्षी बयान, डाक्तरी रिपोर्ट, पुलिस तदंत रिपोर्ट को भित्ति कर जज उपरोक्त राय शुणाई। यह सहित पीड़िता नाबालिका को 3 लाख टंका सहायता राशि प्रदान करछंती। उक्त मामला को सरकारी वकील मनोरंजन पट्टनायक परिचालना करथिले। परवर्ती खबर बेतनटी थाना कृष्णचंद्रपुर फांडी अधीन बताकोटा ठारे चलीथिबा चरादेशी मद कारखाना उपरे शुक्रवार अपराह्न चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण मौलपच रंधामद और मद प्रस्तुति में व्यवहृत व्यापक सरंजाम गुड़ी को नष्ट करथिबा बेले जामसड़ ग्राम में चढ़ाऊ कर देशी मद कारबार करार 2 जन को गिरफ कर शुक्रवार अपराह्न कड़चाण कला बेतनटी अबकारी विभाग। गिरफ अभियुक्त मैंने होउचंती जामसड़ ग्रामर सनातन महांत निकट 20 लिटर और मंजुला महांत निकट 21 लिटर चरादेशी मद जबत कराइथिला। सेही बळी बेतनटी थाना हाथीकड़ पंचायत अधीन बताकोटा ग्राम में चलीथिबा चरादेशी मद कारखाना उपरे चढ़ाऊ करा जायथिला। चढ़ाऊ समय मद माफिया माने घटनास्थल चंपट मारिथिबा बेले सेठारे अबकारी विभाग पक्षरु 2500 किलोग्राम ओजनर मौलपच एवं प्रस्तुत कर रखा जायथिबा 200 लिटर रंधामद समेत मद प्रस्तुति में व्यवहृत व्यापक सरंजाम गुड़ी को भांगी रुजी नष्ट कराइथिला। एसहित मद प्रस्तुति में व्यवहृत किसी प्लास्टिक ड्रम एवं आलुमिनियम डेक्ची गुड़ी को जबत कराई। एने अबकारी विभाग पक्षर 3 गोटी मामला रुजु कराई अधिक तदंत जारी रही। परवर्ती खबर सांसर स्थित डीएवी परिसर सोलार पैनल चोरी। बारिपदा सहर उपखंड सांसर स्थित ओडिशा आदर्श विद्यालय परिसर सोलार पैनल चोरी होती। एने ओएबी अध्यक्ष बारिपदा सदर थाना 8 तारिख दिन प्राय 12 घटिका समय अभियोग करछंती। बालिका हॉस्टेल अंधार सुजोग नहीं दुर्वृत्त माने सोलार पैनल चोरी करछंती। एने जोगाली जनक सकाळु जानिबा परे तांकु अवगत कराइथिले, जहाकु नहीं बारिपदा सदर थाना अभियोग क्रमे तदंत जारी रही। सोलार पैनल गुड़िकर मूल्य लाखाधिक टंका हेबो बोली जଣା पड़छि। तेबे एने शुक्रवार दिन पुलिस पक्षरु सूचना मिली। परवर्ती खबर भारतीय सेनार वीर जवान वीरत्व को बहन करी उदला ठारे विशाल तिरंगा शोभायात्रा अनुष्ठित। नागरिक मंच तरफ शुक्रवार सकाळ प्राय 8 घटिका समय एक विशाल तिरंगा शोभायात्रा उदला टाउन क्लब निकटरू बाहरी नगर परिक्रमा करछि। एथिरे भारतीय सेनार जयगान करने सहित शहर परिक्रमा करछि। एथिरे भारत माता की जय, वंदे मातरम नारा दे थिले। एथिरे 400 फुट तिरंगा धरी उदलार नागरिक माने देशभक्तिर स्लोगान दे शोभायात्रा करथिले। एही शोभायात्रा रे उदला नागरिक मंचर पदाधिकारी बसंत परिड़ा, यज्ञ नारायण महांती, प्रमिला पंडा, उदला बणिक संघर सभापति रवींद्र परिड़ा, संपादक धीरेन्द्र खंडवाल,
ଖଗେଶ୍ୱର ସାହା, ନାରାୟଣ ପୃଷ୍ଟି, ସୁମନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦଳାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଦେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଇ କାମ କଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଆଲଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଓଲଟି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ, 2 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସନା ଗ୍ରାମର ଜିଆଲଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଦିବା 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ବସ୍ରେ ଥିବା 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତ ଏବଂ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଡ଼ଦେଉଳିଆଠାରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30ରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ମଜପଦା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ପୀତାମ୍ବର ଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ କୃପାନିଧି ଦତ୍ତ। ଏତଲାକାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ନରସିଂହପୁର ବାହାଲ ଗ୍ରାମର ମୁନା ସିଂଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଅଡି 01B2797 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ମଜପଦା ଗ୍ରାମର କୃପାନିଧି ଦତ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏତଲାକାରୀଙ୍କ କକା ଗୁରୁବା ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ବାଇକ୍ ଚାଳକ କୃପାନିଧିଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଥାନା ଇଲାକାର ଜୈନିକ 35 ବର୍ଷୀୟା ବିବାହିତ ମହିଳା ଘରେ ଏକାକୀ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ସାଙ୍ଗକୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶୁକ୍ରବାର 11:30ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ପୀଡ଼ିତା ଅବିବାହିତା ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସେ ଘରେ ତରକାରୀ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁର ପୁଅ ଜିତରାଇ ମୁର୍ମୁ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଶି ଆସି ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ପୂର୍ବକ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରି ବେତନଟୀ ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ 151 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ପୂର୍ବକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ 14 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ କୁଆମାରା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଗତ 5 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଏକ କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଉଦଳା ଥାନା ଘାଗରାଗଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଲାଡରା ସିଂ। ସେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଏକ କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାପ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏକ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମୃତଦେହକୁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 38 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ମହୁଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ଭାରତୀ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁର, ଝାଡ଼ବେଡ଼ା, ନୂଆଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 38 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁର ଗାଁର ମିର୍ଜା ମାରାଣ୍ଡି, ଝାଡ଼ବେଡ଼ାର ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ ଏବଂ ନୂଆଗାଁର ମୁକ୍ତା କିସ୍କୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଅଚାନକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ ଉଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚି ରୋଗୀଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଆଉଟଡୋର ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଓପିଡିରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବା ଓ ନର୍ସମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଟ ନଥିବା ନେଇ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା
समस्त डाक्तर और स्वास्थ्यकर्मी सठिक भाव रोगी सेवा जगाइवाकू उपखंड अधीक्षक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पति को निर्देश देते। परवर्ती खबर उदला अंचल प्रथम अंशुघात मृत्यु होता नहीं अभियोग होती। मृतक जनक होती उदला थाना अदापाड़ ग्रामर रमेश टुडू बयस 50 वर्ष। से हाथीसाही अन्य जड़े श्रमिक सहित काम करते। प्रबल ग्रीष्म प्रभाव और गुड़गुड़ी कारण से हठात असुस्थ हो पड़ते। तुरंत उदला डाक्तखाना भर्ती करा डाक्तर तांको मृत घोषणा करते। पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु करथिबा बेले व्यवच्छेद करी परिवार को मृतदेह हस्तांतरित करछंती। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबारु आपनको अशेष धन्यवाद।